Okay, the question is what other advice do you have for the Sunday school, Bible school teachers for the children, except the good and honest godly principles to teach them? Thank you and God bless you. ¿Te dice? ¿Qué otros consejos tiene para la escuela dominical, la escuela bíblica, para los profesores de la escuela bíblica, para que le enseñen a los niños? Creo que esto sería parte de los principios buenos y honestos de Dios. ¿Qué otros principios se les puede enseñar? Hay básicamente diversas escuelas en cuanto a pedagogía. There are different schools as in pedagogy. Tal vez la más relevante hoy es la escuela abierta, Maybe the one that is relevant nowadays is the open school que se practica en los países orientales. that is being practiced in the oriental countries. Pero básicamente East este tipo de pedagogía se asocia But this pedagogy is associated con lo académico, con lo intelectual y con lo filosófico. with the academic, with the philosophical, and the intellectual. El libro de los Proverbios The book of Proverbs básicamente está toda una estructura is basically an structure en cuanto a la formación y vocación que se debe crear en los niños. to the vocation that must be given to children. A partir del capítulo número 1 From chapter number 1 hasta el capítulo 31 to chapter se habla de 31, todos los principios que debe tener una escuela bíblica de niños. it talks about all the principles that a Bible school for children should have. Un error que cometemos hoy como maestros de escuela bíblica de niños A mistake that we make as teachers for the Bible school es que los métodos que utilizamos son más de entretenimiento que de formación. is that the methods that we use, they are more to entertain children than to transform and to teach them. Y esto deja ver o refleja la falta de conocimiento que tenemos en cuanto a la Biblia y entonces los entretenemos. And it can reflect the lack of knowledge that we have to the Bible. So what we do, instead of teaching them, training them, is to entertain them. La debilidad más fuerte no está The strongest weakness is not en los principios, in the principles. está en quienes desarrollan la escuela bíblica de niños. It's on those who are developing that Bible school for the Normalmente la children. escuela bíblica de niños se la entregamos a hombres o mujeres, especialmente mujeres que son responsables, que cumplen con horarios, pero que no están formadas en cuanto a esto. But normally we do give this to women that maybe they have the desire, they have the commitment, they arrive on time, but they are not formed with the Bible to do this. Cuando el Señor le dio las leyes a Moisés en el desierto, When the Lord, He gave the law to Moses in the wilderness, primó la enseñanza a los niños. it was the main thing was the teachings to the children. Si ustedes notan, el Señor le dijo a Moisés, esto hay que enseñarle a las generaciones venideras, en la mañana, en la tarde y en la noche. If you notice, it says you need to teach the children, the generation to come, in the morning, in the afternoon, and in the evening. La prioridad en la Biblia en cuanto a la formación The priority for formation, according to the Bible, no está en el culto central, is not in the Sunday service. está en las aulas de los niños. Is in the what we have the children when we're looking after the Acérquense children. a Proverbios, Come to Proverbs. lean el libro de Eclesiastés. Read the book of Ecclesiastes. ¿Qué es un cristiano mal formado? What is a Christian that is malformed? Eso lo encuentran en Eclesiastés. You can see that in Ecclesiastes. Maestros que no tuvieron la capacidad Teachers that didn't have the capacity de enseñar. to teach. Por eso Salomón That's why Solomon, se entrega he gave himself a lo que vino a su corazón to the desires of his heart. y deja ver el reflejo de su escuela bíblica. And we can see the reflect of his Bible study. Acérquense a Proverbios. Then come to Proverbs. Hay que hacer exégesis We need to do exegesis. y ver cuál es la exegesis. labor del padre, la madre, And- del ministro para con los niños. And to understand what a mom and a dad, a minister has to do with the children. Okay. Is that okay? Second question. What do a couple who both remarry with two children do to reconcile the split as adults? Do adults still belong to the blended family? ¿Qué hacen parejas que se han recasado, que tienen hijos, se reconcilian con las parejas con las que se separaron o como adultos o
continúan juntos como familias como emergidas, pues las. En la primera carta a los Corintios In the first book of Corinthians, se habla a los matrimonios it speaks to the marriage couples, cristianos, Christians, mixtos mixed, y no cristianos. and non-Christians. Hay que ver non-believers. cada caso. We need to see each case. No podemos hacer una evaluación general. We cannot do just a general evaluation. La Biblia dice The Bible que hay says tres posibilidades por qué se puede divorciar una persona. there are 3 different reasons why a person might get a O divorce, amparadas por Dios. or they can be seen okay before God. Infidelidad, That's infidelity, abandono um, abandonment, y una tercera forma tiene que ver por violencia. and a third way will be through violence. En la primera y la segunda, In the first and the second one, el principio nos lo permite the principal que usted y yo allows tomemos la us decisión. to make that decision. En la tercera, que tiene que ver con violencia, In the third one that has to do usted y with yo no violence, tenemos eso en las manos. you and I, we don't have that in our hands. La Biblia nos recomienda The Bible, what it advises us, que vayamos a las autoridades establecidas that por we need Dios. to go to the authority that they have been Allí established by God. colocamos la queja. Then we can come with the complaint. Si es violencia, en este caso doméstica, If it's violence, domestic violence, no se determina su decisión, the decision will be determined, sino las autoridades que Dios ha establecido but the authorities that God has established como autoridades establecidas por Dios as an authorities that have been son las established que by God deciden si ese matrimonio will decide whether this debe marriage o no continuar. should continue or Y not eso está together. amparado por Dios. And this will be with God. El tema es difícil. That subject is very difficult. Ahora, Now, si hay un hogar mixto, if there is a mix, tus hijos, mis household. hijos your children and my children y los nuestros, and our children, pero hay una apertura a que se encuentra con la persona anterior. but there is an openness that you can go to the other person. Si esa pareja If that couple aceptó a Cristo accepted Christ, en condición de divorciados y un nuevo hogar, used as a Christian and formed a new household, no puede abandonar este hogar que tiene he shouldn't leave this household, the para home that has recuperar el now, anterior. to go back to the old De eso one. no se trata. It is not about that. Ahora, Now, hay que tener claro you need to understand que something. por causa de los hijos que hay, That because of the children that there are, aunque no volvamos con la persona anterior, even though we're not going back to the la person that we responsabilidad married, se aumenta. the responsibility will be greater. Porque aunque Dios me perdonó Because even though God forgave me, y aunque por mi pecado en medio de esa dificultad reorganicé mi vida, but because of the sin that I committed, but I did reorganize my life, conforme dice la Biblia, according to the Bible, para que sus hijos no sean bastardos, que so es el that término, the children are not bastards. That's the term that he uses. debe responder por ellos. It has to acknowledge and, Debe responder por ellos. an answer to them. Y esa mujer o ese hombre And that woman or that en este man nuevo hogar in that new household debe entender need to que understand se casó that she con un hombre y married con una mujer a person que trae un pasado. that has a past. Y el pasado incluye hijos. And that past No se includes olviden que el Dios children. nuestro Do not forget that our es un God Dios que adopta. is a God that adopts. Y por lo tanto, quien se casa nuevamente Therefore, those who remarry adopta a sus hijos. are adopting their Es un children. principio bíblico. It's a Bible principle. ¿Cuál es el llamado urgente? Teniendo en cuenta los tiempos a cada individuo de la familia y su rol en base al hombre y la mujer. So what is the urgent calling, having into account the times to each individual of the family and their role as men and women? What should we do? O perder. What should we do? Hay tres preguntas. There are three Una, questions. ¿cuál es el llamado urgente? So the first question here is, what is teniendo en the cuenta los urgent tiempos. calling? Understanding the times that we're living in. Debemos entender primeramente We need to understand firstly que la Biblia es para siempre. that the Bible is forever. Ella no se somete a tiempos, The Bible doesn't change because of time, porque Dios está fuera de tiempo. because God is outside of time. Lo que quiere decir que cada principio que la Biblia enseña What it means is that each principle that the Bible teaches, sirve para todos los tiempos. it serves for each time. En cuanto a esto,
So for this, Efesios 5 nos dice, Ephesians 5 says, hablando de matrimonio, speaking of family, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. submit each to each other in the fear of God. Inicia el llamado. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El primer llamado se llama familia. So the first calling is love. Ephesians 5. Efesios 5, verso número 21. Ephesians 5:21. Wives, be subject to your own husband as to the Lord, for the husband is the head of the wife, and Christ is also the head of the church, he himself being the Savior of the body. So it starts with the calling of the family. Si queremos ser buenos ministros de Jesucristo, If we want to be good ministers of primero que Jesus Dios Christ, hace the first thing that God es que does establezcamos una muy buena familia. is that we need to establish a very good family. Tenemos una idea equivocada en cuanto a lo que hemos percibido de los apóstoles cuando fueron llamados. We have the wrong idea what we have perceived of the apostle when they started. Como es un principio que no hemos aprendido, Because it is a principle that we have not understood. pareciera que Dios le hubiera dicho a los apóstoles, dejen a sus esposas. It seems like we understood God said to the apostle, leave your wives. Esto no enseña la Biblia. This is not what the Bible teaches. Si ustedes notan, If you Jesús cada notice, vez que llegaba a Jerusalén, Jesus, every time he came to iba a la Jerusalem, casa de Pedro, he went to Peter's house, donde no solamente estaba su esposa, where not only his wife was, sino estaba su suegra. but also his mother-in-law. Familia. Family. Familia, primer llamado. Family. First calling. Familia, Family. primer llamado. That's the first calling. Familia, primer Family. llamado. That's the first calling. A partir de ahí, From there, Dios no podía llamar hombres God didn't call, que fueran incongruentes. call men that were, Si Dios es el Dios de las familias, were not according. If God is the a gente que God no of the tuviera family, establecido una familia. men that did not have Es el primer family. llamado. That's the first A partir calling. de ahí, From there, Dios va a operar de manera especial God is going to act in a conforme al don special y al way talento que Él ha entregado. according to the talent and the gift that He has given. Ok, segunda pregunta. Second question. ¿Qué debemos hacer o mudar para poder ser activos? O pedir. ¿Qué debemos hacer o pedir para ser activados y preparados para orar en la efectividad del reino? Con Con mayor precisión. creo. What should we do or us to be able to be active and prepared to act on the effectivity of the kingdom with greater precision? La actividad divina The divine activity, no depende de lo que yo hago. that not depends on what I do, No depende inclusive de lo que anhelo. not even in where I long for. Depende de lo que Dios ha establecido con cada uno. It depends on what God has established for each of us. Nosotros debemos entender We need to understand que Dios ha propuesto algo con cada uno. that God has proposed something for each of ¿Cómo us. entonces soy activado? So how am I activated? ¿Debo esperar que llegue un profeta? Do I need to wait for a prophet? ¿Tengo que acercarme a alguna enseñanza en cuanto a cómo activar mi don espiritual? Do I need to come to a teaching where Esto no they enseña teach la about Biblia. my spiritual gift? This is not what the Bible teaches, Aunque se ve reflejado. but it is reflected. El orden para el llamamiento, The order for the calling para poder ser activado, to be activated nace is born en la búsqueda íntima que tengo con Dios. in that intimate seeking that I have with God. Debo acercarme al Señor. I need to come before God. Oración de adoración, That worship, that no oración prayer de worship. petición. No, that prayer, intercessory prayer. En la medida que me acerco al Padre, When I come before the good Como Father, padre. as a father, le adoro como a Padre. I worship as a Adoro father. al Señor Jesús como Hijo de Dios. I worship the Lord Jesus as Adoro al Espíritu Santo como our quien Lord. consuela, I worship the Holy Spirit as the como one who quien fue comforted, enviado. as the one who was sent. Entonces se establece So it's established. y se cumple lo que se habla en Efesios. And what it says in Ephesians Y is Él fulfilled. mismo constituyó And He Himself a established unos. Ahí es donde se activa. some. That is when it is activated. No es voluntad humana, This is no no es obra own propia. willing. Es la labor de Dios. That's something that comes from Mi God. responsabilidad, My responsibility. acercarme a su altar. Come before His altar. Mi responsabilidad, My responsibility. no poner mi deseo y voluntad. Do not put my desires or will first. Les hablaba en la conferencia anterior. What I was sharing before. Amo ser pastor.
I love to be a pastor, pero ahora soy misionero. but now I'm a missionary. Y amo ahora ser más misionero. And now I love more Pero tuve even que being acercarme al missionary. Señor. But I have to come to God. Yo hubiera querido ser tremendo evangelista, I wanted to be a great evangelist, pero no era la voluntad de but that Dios. wasn't the will of God. Tengo que tratar con mi yo. I need to treat with my eye. Tengo que matar a mi yo. I need to kill the Y tengo eye. que permitir And I need to allow lo que dijo Juan. what John Es said. necesario It is the, que yo mengüe, that I para que él lessen, crezca. that he ahí reverdecerá el llamamiento. it's needed, it's necessary that I die so that he grows in me. En cuanto a la efectividad en el reino, So to be effective in the kingdom, un ejemplo. an example, Dios me llama a ser maestro, o a usted lo God- llama a ser maestro. it has called me to be a teacher or it's called you to be a teacher. Si usted no se acerca If you don't come a la fuente que le enseña, to the source that teaches you, difícilmente va a ser maestro. with difficulty you will No be va a a ser teacher. efectivo. You're not going to be effective. Me he encontrado con maestros, I have found usted masters, le dice, teachers that will say to vayan you, al libro de Abdías, go to Abdiah. ni siquiera saben que existe. They don't even know that it Y dicen exists. que son maestros de la palabra. And they do say that they are teachers of the word He of God. escuchado otros maestros I have heard other que hablan, por teachers ejemplo, segunda Filipenses, that they will speak about second existe. Philippians. It does not cosas exist. como esas. Those sort of things. La efectividad va a depender The effectivity will depend de su obediencia. of your obedience. ¿Qué ha dicho Dios que es usted? God said that you need to do. Un ejemplo. An example. Dios le dice que lo va a llevar a las naciones. God has told you He's going to take you to nations. Inicie por lo menos sacando su pasaporte. You need to start at least by renewing your passport. Parta de ahí. Just start from there. Obediencia. La efectividad no depende de habilidad humana. Obedience. The effectivity doesn't start with your abilities. Depende del poder de Dios que actúa en usted. It starts for the power of God that acts in you. Gracias a la obra de Cristo en su vida. Thanks to the work of God, of Christ in your life. Y un ejemplo, An example. y sobre todo un muy buen consejo. And a very good advice. Sean fieles en lo poco, Be faithful in the little para que sean puestos en lo mucho. so that you can be placed Si hay in que greater. enseñarle a uno, If you need to teach one, si se trata de ser maestro, if you are called as a teacher, goce eso, enjoy that. disfrútalo, Enjoy it, really tenga enjoy it. pasión. Have that passion. Prepárese como si fuera a hacerlo a 10,000. Prepare yourself as you were teaching thousands. Y si tiene que brindarle algo a 10,000, And if you need to give something to Piense que es como 10,000, uno. think as if it para was que la only humildad one. nunca desaparezca. So that A humbleness eso se never le llama disappears. efectividad. That's what effective is called. ¿Alguna otra pregunta? Yeah. How can you find time with your husband when you have no outside help to take care of your children? ¿Cómo puede encontrar tiempo con su esposo cuando no tiene ayuda de afuera para con sus hijos? La planificación de hogar, la planificación de familia, The planification of family se inicia starts en el momento en que quiero ser esposo o esposa. and that moment that I said I want to become a husband or a wife. Debo entender que allí van a haber hijos, I need to understand that children los will be cuales there. con responsabilidad. The ones that are with requerir responsibility tiempo. will need time. Aquí va un consejo un poco difícil. I'm going to give you a very difficult advice. No tenemos que andar al ritmo del mundo. We do not need to go according to the rhythm of the world. Tenemos que andar al ritmo de Dios. We need to walk according to the rhythm of God. En el libro de Génesis, In en el Genesis, capítulo número 1, in chapter 1, verso número 27-28, 27, Dios 28, dice algo God impresionante. says something that is, Antes de dar la comisión a la familia, before he gave the la primera commission familia que to es Adán y Eva, the first family, which is Adam and Eve, si ustedes leen bien, dice, y los bendijo Dios. if you read that, it says, and God blessed them. Hay un punto There is a y luego hay full la comisión stop, para ellos. and then there is the commission. Cada calling for matrimonio them. tiene que encontrar eso, la bendición de Dios primeramente. Every marriage couple, they need to find that Entonces, first, the aún el blessing of tiempo God. no lo encuentro en mis fuerzas So because then I will not find it in my own strength. para dedicarle a mi familia. I won't have time to for Va a them. depender de la organización que Dios tiene desde de los cielos para conmigo como familia. It will depend on the organization that God has already have from the heavens for my No family. todos podemos manejar la familia con el mismo modelo. No, all of us can administer our family with the same model.
porque eso le va a hacer mucho daño. because it will damage you. Hay algunos libros que dicen 10 pasos para ser efectivos en una familia. There are some books that it can say 10 steps to be effective as a family. Le va a hacer daño a It will usted y a damage su you familia. and your family. Usted tiene que ir directamente al Señor, You need to go straight to porque tal God, vez ninguno de esos 10 pasos le va a servir because maybe none of those 10 steps por will work causa for del you llamamiento. because of the calling that you have. Se va a necesitar You will need que usted como matrimonio que está formando that you as a vayan marriage delante couple del Señor come before God, y Él se va a encargar de prepararles eso. and He will prepare that for you. Dios todo lo va a anunciar, God will announce everything, especialmente cuando hay un ministerio especially when there is a Biblia minister. dice The Bible que Él says no oculta a sus amigos, that He will not que hide to nos His friends, convertimos that we convert a la hora de ser ministerio de Dios, when we start the ministry in God, su plan, His purpose y Él and va a His plan. revelar su propósito. And He will reveal His purpose. En el libro de los Hechos, por ejemplo, In Acts, in the book of capítulo Acts, número 9, chapter 9, Dios llama a Saulo, God calls Saul, que se convierte en Pablo más adelante. that he becomes Paul later. Inicialmente, Initially, Dios se revela ante él y lo pone ciego y lo lleva a donde él quería ir, a Damasco. and God makes him blind, and then He takes it to the place that He wanted to be, Damascus. Clave lo que sigue. It is very important. What Tiene 3 días continues. de oración y ayuno. He stays there with 3 days of fasting and prayer. Dios le habla, según el pasaje, According to the Bible, God speaks to him. a un maestro que se llama Ananías. So God speaks to Ananias, Le revela en visión el propósito que tiene para con and Pablo, lo que tiene que hacer. he reveals the purpose that He has for Paul and what he needs to do. Pero en esos 3 días también Dios le ha hablado a Pablo But in those 3 days, God has also de spoken que to alguien va a Paul venir that someone will y a come anunciar lo que él va a hacer. and will announce what he's going to do. La clave de esto, ¿sí ven? You see what is Intimidad. important here, the Preguntarle al Señor cuál intimacy, es su propósito. asking God what is your purpose. Por eso Ananías cuando va, That's why Ananias, when he consulta goes, bien al Señor en todo. he asks God properly Pero in Pablo, everything. quien es el que va a recibir But Paul, he's the one who's going to receive confirmación de la visión que ha tenido, confirmation of the lo vision that he recibe already con mucho had. grado. He receives in rejoicing, Y el propósito de Dios se ejecuta. and the purpose of God is being Va a ser acted upon. muy importante siempre. It's going to be very important Preguntarle al always. Señor. Ask the Lord. Si viniera un profeta, If a prophet comes, él no va a abrir pozos, he's not going to open a viene a well. confirmar He will come lo to que el confirm Señor ya abrió, what God has lo already que el Señor opened ya for you, estableció. what God already established. El profeta viene a eso. That's what the prophet comes to do. Ahora, Now, usted tiene que ir a la palabra del Señor, you need to go to the Word of porque es God, allí donde va a encontrar la voluntad. because that is where you're going to find Usted the quiere will. saber qué ves como familia, You need, if you want to know who Lea. you are as a family, read, lea profundamente el libro de Génesis, read Genesis, especialmente la familia de Abraham y Sara, especially the porque family ellos of son los Abraham, padres de las familias. because they are the fathers of the families. Si usted quiere ser un buen ministro If you want to be a good y minister, no quiere involucrar a su familia, and you don't want to pues va a tener que involve your ver, por family, ejemplo, a un Jonás. you might see Jonah. Va a fracasar. You're going to fail. Pero si usted quiere hacer las cosas como familia, But you want to do everything as a family, lea a los 12 apóstoles. read the 12 apostles. Algunos dirán, pero es que no hay mucho. You might say there is no Hay a lot. bastante, lo suficiente, There is a lot, para enough que usted y yo entendamos for you and I to que podemos ser understand muy grandes ministros, and can be those pero que la familia va a ministers. estar ahí. But the family will be porque es el plan there de Dios. because that's the purpose of Mucha God. gente ha dicho con respecto a Pablo, Many people have said about Paul, pareciera que él no estuviera casado. it looks like he wasn't married. Un hombre que no está casado no podría hablar A man who wasn't married, he could not de speak. que las esposas se sometan a sus esposos como ellas al Señor, That the women, they need to submit to the husband as they do to the Lord. y que el esposo no puede amar And that the love a cannot, su esposa the husband cannot love como Cristo amó la iglesia. the wives as Eso Christ loved no the lo church. dice un hombre sin compromiso. That a man that has no commitment cannot say that. Usted lee 1 y 2 Timoteo. If you read 1st and 2nd of Dentro de los Timothy, requisitos para el liderazgo dentro de la iglesia the requirements to be a leader in the church, es que hagan familia. and that they need to have a Primer family. requisito, That's the first requirement, que estén sometidos a un hombre o una mujer. that they need to be submitted to a ¿No man dice and la a Biblia? woman. That's what the Bible Que estén says. casados, That they need que to be sean married. hombres de una sola mujer. Ahí lo That dice. they are a man No of se puede only one desarrollar wife. un ejercicio You cannot develop de an ministerio exercise. sin haber cumplido con esto. You cannot develop your ministry if you have not started with this. ¿Cuál es el orden en cuanto a trabajo, Dios, esposo e hijos, iglesia? Sujetarse a su esposo, significado. Okay. So what's the order according to work, God,
spouse, children, church. And the second question is submit to your husband. What's the meaning of this? Primera pregunta, ¿cuál es el orden en cuanto a trabajo, Dios, esposo e hijos? So the first question, what is the order according to work, God, spouse, children, church? Inicialmente, Dios. First thing, God. Segundo, Secondly, familia. your family. Tercero, Thirdly, trabajo ministerial. your work as a minister. Cuarto. Fourth, Hijos, familia, esposa. ¿Cierto? Children. Aquí van los hijos. children, spouse. Ahora, cuando hablamos de Dios, No. incluye iglesia. When we speak about God, it's about the church. We're talking Porque about usted no church. puede Because you can't. decir que está en el orden de Dios That you are in the order of si God vive separado del cuerpo. if you are outside the body of God. No podemos colocar el congregarnos You cannot stop. como en un 10º o 20 lugar. You cannot put congregating in hablamos the de church in a Dios, 10th place. When we speak incluye el about orden. God, it talks about the Es aquí order. donde nosotros somos beneficiados, And that's when we are blessed, donde somos edificados, when we are edified, donde transmitimos que somos columna baluarte de la verdad. when we when we show that we're the pillars of truth and values. Entonces, Dios, God, familia, family, ministerio ministry, o trabajo. and then work. ¿Qué significa sujetarse a su esposo? What does it mean to be submit to your husband? El término se ha corrompido, It has been corrupted, desafortunadamente. sadly. Ven un momento Come y here. espérame ahí, aquí Wait, abajito. wait here. Yo soy la esposa, pensemos, Just think about I'm the wife. ¿cierto? O ella es mi esposa. Oh, she's my wife. Pensamos que sujetarse es que yo We hago think esto The y usted me obedece. submit is I do this and you have to Esto no what enseña I la say. Biblia. This is not what the Bible says. La Biblia enseña es que presto mi brazo The Bible is that para I que give my ella arm so that en she amor, en in love, obediencia, in en obedience, sujeción, in por submitment. cuanto ve a Dios en mi vida, Because se she sees toma God de in la her mano life. sin que yo la force. she will take my hand Eso without me se llama forcing her. sujetarse. Que That's la esposa se submitting. sujete. No que yo la sujeto. No, that I will Yo force doy her. mi brazo I will y give my ella lo arm, toma and she will porque take ve a it. Cristo en mí. No tengo que obligarla Because she sees Christ in me. porque I do no me not, ve a mí. I don't need to force her ¿A quién because ve? she doesn't see me. Y ella va a querer She sees agarrarse, God. hermanos. And she wants to Ella va a querer sujetarse. No tengo que obligarla absolutamente a nada. She- Esto es sujetarse. They won't need to force to do su anything. That's to esposo. submit to your husband. Esto es sujetarse That's to submit to your a su husband. esposo. Brindo mi brazo I give my para que arm juntos caminemos. so that we can hacia el walk Señor. together to the God. When and how is it appropriate to talk to children about sexual relationships and how to explain that a relationship between a boy and a girl before marriage is considered a sin? ¿Cuándo y cómo es apropiado hablarle a los niños acerca de las relaciones sexuales y cómo explicar que una relación entre un hombre y una niña antes del matrimonio se considera un pecado? Excelente pregunta. It's an excellent question. En cuanto a hablar de sexualidad, Talking about sexuality, la Biblia enseña que no se inicia con palabras, the Bible says that it does not start with sino se words, enseña con acciones. but with actions. Para enseñar que un hombre es un hombre en Israel, To teach that a man is a man in se Israel, circuncida a los 40 días. they circumcise Ya se le another dice que es hombre. 40 days. So they're Entonces hay telling una them you're a man. simbología. So there is a symbolism. Repito, si ve escuela bíblica, You see the Bible school. hay un principio que se enseña, There is a principle en that is este being caso taught. circuncisión. In this case, ¿Qué it's se the le dice a un niño? circumcision that it says to a Usted es child, hombre. you're a man. Entonces cuando tenga 2 o 3 años, So when que ya he, empiece a expresarse, está definido como hombre. when he's 2 and 3, Lo he's mismo already acontece defined con as la a niña. man. The same with girls. Como se les enseña la ley, That because they la teach niña the no se law, circuncida, the girls, they are not being no tiene circumcised. ese recuerdo vago. They don't have that El solo remind- hecho de precisamente no haber sido tocada, The fact that they were not touched, dice que es mujer. it says that they are women. Entonces, ¿desde cuándo podemos hablar a los niños de sexualidad? So since when Desde can we que speak nacen. about sexuality? Since they are Es una born. orden divina. It's a divine order. En ese caso se expresa a través de un símbolo. And in this case, it's expressed through a Y podemos seguir symbol. caminando en cuanto a eso. And we can continue walking through this. Primer libro de Samuel. The first book of Samuel. Samuel es destetado So a los 3 o 4 años.
He is being taken from his mom after Y es his 2 3 llevado years, and he's been called al tabernáculo. to the tabernacle. A él ya se le lleva como hombre, He's taken there as a man, aunque leemos que es un niño. even though we read that he's a ¿Su labor child. cuál es? What is his labor? Ministrar. Minister, to Solo era minister. dado para los hombres. It was only something given to ¿Se men. comprende eso? Do you understand this? Es dado para los hombres solamente. It was only given Porque to ellos son men. los únicos que limpian los utensilios, los levitas, hombres. Because they were the only ones that were allowed to clean the Entonces hay muchas the figuras en men, la Biblia Levites. que So there nos are muestran many symbols in cuál es el the momento para hablar de sexualidad. Bible that it teaches us when La is the good psicología moment moderna to speak about sexuality. Nos The causa mucho daño. modern psychology it Las is leyes también. damaging now, and Nosotros also the mismos. laws, even ourselves, Debido al mito, due to the myths, debido a las costumbres the costumes que traemos. that we have. Por ejemplo, hoy la psicología enseña For example, now psychology teaches que usted, por ejemplo, no puede ser padre de una niña atendiéndola en sus necesidades como niña. that you cannot be as a dad, you cannot come and attend to the necessities of you girls, you little girls. ¿Sabe qué me impresiona? Usted lee el libro de Ezequiel capítulo 16. If you read Ezekiel, sorry. Ahí dice que el Señor, por ejemplo, limpió la sangre It says that he de los cleaned bebés, the siendo blood nosotros. of the children as we Les being the arregló su children. ombliguito. And he closed the belly button there. Y actuó Coat. conforme a la sexualidad de Israel And acted according en to the cuanto a su sexuality vestidura. of Israel to Dios mismo lo hizo. the dressing. God himself, he did it. Entonces, realmente la sexualidad So sexuality hace parte de nuestra naturaleza. is a part of our Hace parte de la natural verdadera well-being. santidad. It's a part of the holiness, the true Debemos tener holiness. claro We need to have que this como clear, hombres y mujeres de Dios that as women or men of anhelamos God, lo mejor para nuestros hijos. we long for the best for our children. Ahora, si usted me habla en la adolescencia, Now, if you ask me about ¿de qué manera teenagers, trato con sus cambios físicos? how do I deal with the changes, the physical changes? Capítulo número 3 del primer libro de Samuel. The chapter 3 of the first book of Samuel. Se nos habla que los hijos de los hijos de Elí It talks about the children of Eli. eran depravados en cuanto a sexualidad. He were depraved according to the sexuality. Y ahí nos confrontamos con dos casos, ¿sí ve? And we see Samuel y los hijos de Elí. Two different cases, Samuel and the children of ¿Quién Eli. enseñó buena sexualidad? Who were given good sexuality. Definitivamente. We can definitely A say Samuel. it was Samuel. Y él no se deteriora en eso, no se degenera en el transcurso So de su vida. does not deteriorate himself. He does pesar del not go poder through que se that, tuvo. even though he was living in that. Es importante eso. It is important to say this. Me devuelvo. I'm going to come back. Desde que nacen los niños, Since children are born, hay que enseñarles eso. we need to teach them. Inicialmente con símbolos, Initially with luego symbols, con trato, then with the finalmente treatment, con palabras. at the end with words. Just to the previous question about men and women and submission. I mean, coming from a Romanian context, I know sometimes it's very misunderstood. Okay. So I want to make an observation and then you tell me what you feel about it. Yeah, a couple of years ago, I was at a similar conference. And someone asked, why should a woman submit to the man in marriage? And in a British context, pastors don't want to answer that question, with all due respect. So this is what I realized then. I just raised my hand like this. There was this great theologian speaking. And I said to him that I think we're missing a step in this conversation. Because the woman doesn't submit to the man's desires, the woman submits to the plan that God gave the man. And that changes everything. So in my marriage, I don't tell my wife Naomi, do what I want, but I say to her, let's do what God wants. And I get goosebumps even now.
quiero, le digo que hagamos el plan de el propósito que Dios tiene para nosotros. Because God created Adam and gave him a plan. Y me dan como, me eriza la piel Ah, sorry. porque Dios le dijo a Adán, He gave him a plan to look after the world and all that. le dio el plan a Adán para que mirara al mundo. And then he looked and said, it's not good for man to be alone. Y luego le dijo al hombre, no es bueno que tú estés solo. Which is, by the way, the first thing that God ever named not good. Y es la primera cosa que Dios dijo que no era buena. And then he created Eve as a helper fit for the plan God gave Adam. Y luego creó a Adán, una mujer que fue hecha para continuar con el plan perfecto que Dios le había dado a Adán. So therefore the calling is the same for both, but they complement each other according to God's plan, not man's plan or woman's plan, but God's plan. Así que la creó para complementar y las dos juntos trabajan para el propósito de Dios, no el plan de la mujer, el plan del hombre, el plan de Dios. Because the reason we argue is because we try to put someone's plan or the others, Porque muchas veces discutimos es porque queremos colocar los planes de nosotros mismos o de los otros. do God's plan, and you're good. Sigan el plan de Dios y van a ir. Amén. Gracias. Lunch.